Bonjour à tous, salam alaikum, bienvenue dans la chaîne Samira. درسنا اليوم توا في la conjugaison, mais ça concerne les verbes pronominaux, الأفعال الضميرية. كما يعرف في اللغة الفرنسية هناك الأفعال الضميرية والأفعال غير ضميرية. الأفعال غير ضميرية تتكون من ضمير واحد كما اللي كنعرفو دائما، أما الأفعال الضميرية هي تتكون من ضميرين. إذا أجو تعرفوا جميع على هاد لي فيرب برونومينو والفرق بينهم وبين الأفعال الأخرى. وغادي نشوفوا كل فعل على حدة ونعطيو أمثلة باش يمكن لكم تكونوهم وتستعملوهم في جمل مفيدة، لأن الفعل لازم يتكون في جملة. إذا الأفعال الضميرية on conjugue le verbe en ajoutant un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Le pronom réfléchi se place toujours entre le pronom personnel sujet et le verbe. Exemple, je me suis promené en ville. إذا الأفعال الضميرية المكونة من ضميرين، والضمير الثاني هو اللي تكون بين لو سوجي مثلا جو وبين الفعل. يمكن مثلا je me promène، je هو السوجي، promène الفعل، ومو هو هذاك الضمير اللي كنزيدو كنقولو له pronom réfléchi. إذا un verbe pronominal est un verbe accompagné d'un pronom réfléchi. Me, te, ce, nous, vous ou ce, placé entre le sujet et le verbe. On dit je me. إذا تكون الضمير كيرمز نفس الضمير، مثلا je la première personne singulier، me تا هو la première personne ديال singulier. Je me، tu te، il se، nous، vous، il se. parfois كتكون عندنا je me apostrophe مي تكون الفعل كيبدا بune voyelle. je me promène، se promener، هذا verbe ضميري يعني verbe pronominal فيه se، لأن عندنا verbe promener ماشي verbe pronominal. je m'amuse، s'amuser. je m'ennuie، s'ennuyer. je me dépêche، se dépêcher. je me fâche، se fâcher. je m'assois. je me trompe. je me tais. je me souviens. إذا الآن غنشوفو كل فعل بوحدو. se promener يعني يتجول، أما إلا قلنا promener يعني نتا كدور بشي حد. se cacher يختبئ، أما إلا قلنا cacher يعني يخبئ. شوفوا المعنى كيفاش كيتغير. s'arrêter يتوقف، arrêter يعني يوقف. مثلا لو بوليسيي arrête لو فولور، الشرطي يوقف السارق. se reposer يرتاح. se laver يغتسل، أما إلا قلنا laver هي يغسل. se réveiller يستيقظ، إلا قلنا réveiller هي يوقظ يعني كتفيق شي واحد. se lever يقف، lever هي هو يرفع يعني je lève mon doigt أرفع أصبعي. se rappeler يتذكر يعني كتذكر شي حاجة، أما إلا قلنا rappeler يعني كتفكر شي واحد في شي حاجة. إذا se laver، se réveiller، se lever، se rappeler يغتسل، يستيقظ، يقف، يتذكر. أيضا s'amuser يتسلى. se connecter يعني معروف في الانترنت جو مو كونيكت، كنتكونيكتا مع فيسبوك مع الانستغرام اكسيتيرا. se nourrir يتغدى، أما nourrir يعني تغدي، يعني لا مامون نوري سي زونفون تغديهم. s'entraîner يتدرب، إلا حيدنا اس وقلنا entraîner يعني يدرب، المدرب يدرب الفريق. s'entraîner أنا أتدرب، يعني ديك سو كتغير المعنى ديال الفعل. الآن غادي نشوفو لو فيرب se réveiller. je me réveille هنا في البريزون. tu te réveilles أنت تستيقظ. il elle se réveille هي أو هو يستيقظ. nous nous réveillons نحن نستيقظ. vous vous réveillez هم يستيقظون. il ou elle se réveille هم أو هن يستيقظن. le verbe s'habiller يعني ألبس. je m'habille eux، tu t'habilles es، il s'habille هنا اس درنا apostrophe لأن عندنا اش ما قلناش il se habille. il s'habille. nous nous habillons. vous vous habillez.
il s'habille elle s'habille إذا je m'habille أنا ألبس tu t'habilles أنت تلبس il s'habille هو يلبس nous nous habillons نحن نلبس vous vous habillez أنتم أو أنتن تلبسون أو تلبسن il s'habille هم يلبسون. أنا أعطيكم هنا الفرق habiller و s'habiller. je m'habille j'habille ma fille أنا ألبس بنتي يعني كتلبسي بنتك حوايجها. je m'habille أنا ألبس. إذا شفتو الفرق بين ألبس بين s'habiller و habiller. إذا المعنى ديالهم يختلف. se préparer أنا أتحضر يعني أنا كنحضر راسي كنوجد راسي باش نمشي لشي بلاصة. je me prépare tu te prépares il se prépare elle se prépare nous nous préparons vous vous préparez il se prépare elle se prépare. إذا je me prépare tu te prépares il se prépare nous nous préparons vous vous préparez il se prépare. والآن غنشوفوا الفرق بين préparer و se préparer. je prépare le repas أنا أحضر الأكل. إذا préparer هي أحضر. je me prépare pour la fête je me prépare pour la fête أنا أتحضر للحفل يعني أنا كنوجد الحفلة باش نمشي ليها. إذا أنا je me prépare. أما كنوجد شي حفلة تنقول je prépare une fête. الآن le verbe se laver يغتسل. je me lave tu te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez il se lave elle se lave. le sujet هو je. me هي le pronom réfléchi. au lave هو le verbe نفس الشيء. tu le sujet يعني الفاعل. te هو le pronom réfléchi. lave فاعل هو الفعل. il se lave nous nous lavons etc. والآن غنشوفوا الفرق بين le verbe laver و le verbe se laver. le verbe laver يعني يغسل كنغسل الماعن كنغسل حوايجي كنغسل شي حاجة كنغسل يديا. je me lave أنا أغتسل. إذا on dit je lave tu laves il lave nous lavons vous lavez il lave il se lave. هذا verbe non pronominal. أما le verbe pronominal se laver on dit je me lave tu te laves il se lave nous nous lavons vous vous lavez il se lave elle se lave. إذا هنا شفتوا الفرق حتى في التصريف ديالهم تيكون مختلف. الأول ان فيرب نون برونومينال فعل غير ضميري والثاني فعل ضميري. je lave la vaisselle أنا أغسل المواعين يعني أنا كنغسل المواعن كما تنقولوها بالدارجة. je me lave أنا أغتسل يعني تدوش تاخد حمام أنا أغتسل كنغسل شعري أغتسل كنغسل حالتي etc. se coucher يعني ينام. je me couche tu te couches il se couche nous nous couchons vous vous couchez il se couche elle se couche. إذا هذا فعل ضميري. se dépêcher يعني يسرع كيزرب. je me dépêche tu te dépêches il se dépêche elle se dépêche nous nous dépêchons vous vous dépêchez il se dépêche elle se dépêche. إذا هنا فعل يسرع أو أسرع. se dépêcher c'est un verbe pronominal. se lever يقف. je me lève tu te lèves il se lève elle se lève هي تقف. nous nous levons نحن نقف. vous vous levez il se lève il se lève. إذا هنا الفرق بين se lever و lever. je lève هي أنا أرفع. je lève la table أرفع الطاولة. je lève mon doigt أرفع أصبعي. je lève ma main
أرفع يدي. s'occuper يعني كتهتم بشي حد. je m'occupe أهتم بأخي أو بأختي. tu t'occupes. il s'occupe. elle s'occupe يعني هي تهتم بالبيت ديالها. nous nous occupons. vous vous occupez يعني أنتم. il s'occupe. elle s'occupe يعني هم يهتمون بواجباتهم. أو أنتن تهتمن بواجباتكن. إذا s'occuper هي يهتم بشيء ما. se promener يعني يتجول. يتجول. se promener. je me promène. tu te promènes. il se promène. elle se promène. nous nous promenons. vous vous promenez. il se promène. elle se promène يعني أنا أتجول في الحديقة. أنت تتجول في الغابة. أنت تتجولين. هو يتجول. هي تتجول. se connecter وكلشي كيتكونيكتا في الانترنت. كنقولو je me connecte. tu te connectes. il se connecte. nous nous connectons. vous vous connectez. il se connecte. il se connecte يعني se connecter par internet. par internet. le verbe s'appeler يعني شنو الاسم ديالي. je m'appelle par exemple moi je m'appelle Samira. tu t'appelles أنت. il s'appelle. nous nous appelons. vous vous appelez. il s'appelle. elle s'appelle. إلا حيدنا اس نقولو appeler يعني ينادي. j'appelle. tu appelles. il appelle يعني أنا أنادي. الفرق بين s'appeler و appeler. s'appeler يعني كنقول الاسم ديالي. appeler يعني كتعيط لشي واحد. إذا je و جي هما السوجي و me لو برونون réfléchi هو l'objet. le verbe se réjouir يعني فرحان في براسو. il se réjouit ناشط. je me réjouis. tu te réjouis. il se réjouit. elle se réjouit. nous nous réjouissons. vous vous réjouissez. ils se réjouissent. elles se réjouissent. إذا هنايا كينتهي الدرس ديالي وهو درس مهم جدا ونتمنى أنكم تفاعلوا معاه وتبارطاجيو وديروا لايك وتعطيو الرأي ديالكم في تعليق. وإلى اللقاء في درس آخر وشكرا لمشاهدتكم الفيديو. وإلى اللقاء في درس قادم من دروس سميرة سمر سوسو. أبيان.